रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम। फिर से पढ़ें, पहले सांस ले लें फिर पढ़ें। कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाह। फिर से ऊंची आवाज से। वश्कुरू लिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु तअबुदून। इय्याहु इय्याहु इन कुंतुम इय्याहु तअबुदून। इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैतत वद्दम वलहमल खिंजीर। वद्दम वलहमल खिंजीर। इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैतत वद्दम वलहमल खिंजीर। देखें वद्दम मीम के ऊपर सिर्फ ज़बर है, इसको लंबा नहीं खींचना। फिर से पढ़ें इन्नमा वलहमल खिंजीर वमा उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाह। वलहमल खिंजीर वमा उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाह। उहिल्ल बिही लाम की जबर को लंबा नहीं खींचे। फिर से पढ़ें वमा उहिल्ला। फमन इत्तुर्र गैर बाग़िन वला आदिन फला इस्म अलैह। फिर से पढ़ें ध्यान से और ज़ेर को बारीक करके।
فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم غفور رحيم फिर से إن الله إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به أنزل الله फिर से पढ़ें शुरू से إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم फिर से पढ़ें ज़ेर को और बारीक करें ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة أولئك الذين
بالمغفرة أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة फिर से والعذاب بالمغفرة फिर से بالمغفرة فما أصبرهم على النار فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق फिर से بالحق ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد في الكتاب لفي وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد لفي شقاق بعيد शिकाक शीन के नीचे क्या है ज़ेर और बारीक करें लफी फिर से व इन्नल्लज़ीना इख्तलफू अभी भी शीन की ज़ेर वाज़ेह नहीं फिर से ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم